শর্তে অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। নমস্কার, ইন্ডিয়া নিউজ বাংলায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি ঋতুশ্রী মজুমদার। অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। 1 জুন লোকসভা ভোটের শেষ দফা পর্যন্ত জেলের বাইরে থাকবেন তিনি। গত 21 মার্চ দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় তাকে গ্রেফতার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তারপর থেকে দিল্লি মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ সুপ্রিমোর ঠিকানা ছিল তিহার। লোকসভা নির্বাচনের মধ্যে আদেও তিনি জামিন পাবেন কিনা সেই নিয়ে বিস্তর জল্পনা চলছিল রাজনীতির আঙিনায়। শেষ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে দিল্লির মন্ত্রী আতিশি বলেন, मैम आज एक ऐतिहासिक फैसले के बाद अब सीएम जो है बाहर आ रहे हैं, एक ऐतिहासिक दिन आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, आज का दिन सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, भारत के लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को तानाशाही बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक विपक्ष के प्रमुख चेहरे 6 नेशनल पार्टीज में से एक के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार कर लिया गया, आज लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश भर में एक उम्मीद जगाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश के लोगों को उम्मीद दी है कि तानाशाही का अंत होगा और आखिरकार जीत संविधान की और लोकतंत्र की होगी। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है कि 1 जून को वापस जेल जाना होगा, अंतरिम जमानत है, इसे पक्की रिहाई न हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भड़बड़ा रही है, फड़फड़ा रही है। क्यों? क्योंकि उनका जो षड्यंत्र था अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के चुनाव पर असर डालने का, विपक्ष पर हमला करने का, आज उनका षड्यंत्र फेल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दी है, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के लोकतंत्र को बचाया है, इस देश के संविधान को बचाया है, वरना भारत को पाकिस्तान बनने से कौन रोक सकता था। मैम, लास्ट सवाल आपसे, कुछ कंडीशंस लगाई हैं सुप्रीम कोर्ट ने, प्लस जो आप लोगों का इलेक्शन कैंपेन है उससे अब बल मिला है, कार्यकर्ता और तेजी और उत्साह के साथ काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे, और अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ से बाहर कदम रखते ही इस तानाशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई को शुरू कर देंगे। তবে কেজরিওয়ালের জামিনের বিরোধিতা করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এর প্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালত বলেছে 21 দিনে খুব একটা পার্থক্য হবে না। তবে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে আগামী 2রা জুন তাকে কারা কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। এদিকে কেজরিওয়ালের জামিনের খবর পেয়ে এক্স অ্যাকাউন্টে সন্তোষ প্রকাশ করে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছেন দেখে আমি খুব খুশি। চলতি নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে এটা খুব সহায়ক হতে চলেছে। তবে অন্তর্বর্তী জামিন পেলেও কিছু কিছু শর্ত মেনে চলতে হবে আপ সুপ্রিমোকে। সেই শর্তগুলো হলো, প্রথমত, জামিন পাওয়ার জন্য জেল সুপারিনটেন্ডেন্টকে 50,000 টাকার বন্ড জমা দিতে হবে কেজরিওয়ালকে, সমপরিমাণের সিওরিটিও দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, এই অন্তর্বর্তী জামিনের সময়টুকুতে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় এবং দিল্লি সচিবালয় পরিদর্শন করতে পারবেন না। তৃতীয়ত, এই সময়কালে এই মামলার কোনো সাক্ষীর সঙ্গে কেজরিওয়াল যোগাযোগ করবেন না এবং মামলার সঙ্গে যুক্ত কোনো সরকারি ফাইলে হাত দিতে পারবেন না। চতুর্থত, জামিনে বাইরে থাকাকালীন দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় তার ভূমিকা সম্পর্কে কোথাও কোনো মন্তব্য করতে পারবেন না কেজরিওয়াল। পঞ্চমত, আপ সুপ্রিমো বিবৃতি দিয়েছেন শুধুমাত্র দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নরের ছাড়পত্র বা অনুমোদন পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কোনো নথি ছাড়া কোনো সরকারি ফাইলে তিনি স্বাক্ষর করবেন না। ইন্ডিয়া নিউজ বাংলার সাথে যুক্ত থাকুন আর দেখতে থাকুন বিশেষ বিশেষ খবর। In that oral order, the court indicated that they are granting interim release/bail to Mr. Arvind Kejriwal. There is no restriction on his campaigning. Today at 2 p.m. the bench in court 2 assembled for this matter, and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release/bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June, that is during the election process. And there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 20-22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released?
We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself.